mean deviation related eta numerical problem loisu paper pora. Questionot koise calculate mean deviation about median and its coefficient from the following data. Orthat ami mean deviation from median uliabo lage aru coefficient of mean deviation from median uliabo lage. Now, যেহেতু এইটো প্ৰবলেমত আমি mean deviation from median উলিয়াব লাগে so প্ৰথমতে আমি median উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু median উলিয়াবৰ বাবে আমি ডাটাখিনি বা যিকেইটা ভ্যালুজ দিয়া আছে সিহঁতক ascending বা descending orderত arrange কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে আমি এই নাম্বাৰ কেইটা আমি ascending orderত arrange কৰি লওঁ the numbers are arranged in ascending order as follows. Here sobotke smallest number guntu je 36. Then ahibo 45. Then 53. Tarpisot 64. Aru lastot 73. Here median kuntu hobo. Yate ami dekhile gom pao je median hobo 53. Karon I ekdam majot ase. Into ami yak calculate kori dekhuabo lagibo. Yate keita number ase. Yate 5ta number ase. Jitu eta odd number ba eta bejur number. So odd number or median ulio formula tu ki asil? Je median is equal to n plus 1 by tooth term. Eta total number ase 5ta. So n orthat likhibo lagibo 5. So 5 plus 1 divided by tooth term. Ekhinir value kiman hobo? Je 6 divided by 2. That is third term. So median left or pora third number at aha number 2. Here the third term is 53. So median is 53 units. Now, আমি উলিয়াব লাগে mean deviation from median. So ইয়াতে লিখি ল'ব লাগিব calculation of mean deviation from median. প্ৰথমতে যিকেটা values দিয়া আছে হেকেটা vertically table খনত লিখি লও 36 45 36 45 53 then 64 aru lastot 73 64 aru 73 now eigeta x values or pora ami median or absolute distance bilak likhibo lagibo that means x values minus median so median kiman paisilu 53 so 36 minus 53 kiman hobo je minus 17 কিন্তু mean deviation উলিয়ালে এই deviation to বা distance to আমি absolute value লও that means আমি minus plus এইবিলাক symbol ignore কৰো so ইয়াতে হবা plus 17 so ইয়াতে যেহেতু আমি negative বা minus symbol to ignore কৰিলো so ইয়াতে আমি modulus symbol দিব লাগিব অর্থাৎ modulus symbol কি বুজায় যে এটা absolute value বুজায় now 45 minus 53 কিমান হয় minus 8 ইয়াতে লিখিব লাগিব plus 8 then 53 minus 53 0 64 minus 53 11 আৰু লাষ্টত 73 minus 53 কিমান 20 ইয়াতে এই কলম হেডিংত modulus x minus median তেনেকে নিলিখি ইয়াতে medianৰ ভ্যালু 53 ও লিখি দিব পাৰা 53 now এই কলমটোৰ যিখিনি ভ্যালু পালো absolute ভ্যালু পালো হেকেটা টোটাল কৰিব লাগিব এই দুটাৰ ভ্যালু হ'ব 25 আৰু এই দুটাৰ ভ্যালু হ'ব 31 so 25 আৰু 31 প্লাস কৰিলে কিমান পাম যে 56 ইয়াতে লিখিম therefore summation modulus x minus 53 এতিয়া আমি উলিয়াম mean deviation therefore mean deviation from median ইয়াৰ ফর্মুলা কি
যে যিখিনি আমি absolute deviations পালো তাৰ average অৰ্থাৎ এই values কেইটাৰ total divided by কেইটা আছে 5টা so summation modulus x minus median divided by number of observations এইখিনিৰ total কিমান পাইছো 56 divided by কেইটা number আছে 5টা so 56 divided by 5 11.2 so আমি mean deviation পালো 11.2 এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে যে coefficient of mean deviation তাৰ ফৰ্মুলা কি যে coefficient of mean deviation from median is equal to mean deviation divided by median mean deviation পালো 11.2 divided by median কিমান আছিল 53 so ইয়াৰ ভ্যালুটো মই ক্যালকুলেটৰত তৎক্ষণাত ক্যালকুলেট কৰি লৈ লিখি দি আছো এইখিনিৰ ভ্যালু হ'ব 0.21 so আমি আনসাৰটো ফাইনাল আনসাৰটো এনেদৰে লিখিব লাগিব যে mean deviation from median is equal to 11.2 units আৰু coefficient of mean deviation from median is 0.21 coefficient of mean deviation ইয়াতে আমি units লিখিব নোৱাৰো কাৰণ ই হৈছে এটা relative measure of dispersion যিকেটা relative measures of dispersion বা variation আছে যেনে coefficient of range coefficient of quartile deviation coefficient of mean deviation coefficient of variation সেইবিলাক হৈছে এটা unitless measure তাক units নিলিখে so এইখিনি হৈছে আমাৰ final answer thank you